Ubad ibni Asyam Al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma shalli wa sallim alaihi. salat dua orang laki-laki yang diimami oleh salah seorang dari keduanya lebih baik di sisi Allah daripada salat empat orang secara sendiri-sendiri. Salat empat orang yang diimami oleh salah seorang di antara mereka lebih baik dari sisi Allah daripada salat 8 orang secara sendiri-sendiri. Salat 8 orang yang diimami oleh salah seorang dari mereka lebih baik di sisi Allah daripada salat 100 orang secara sendiri-sendiri. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. inna salatar rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahdah wa salatahu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kathura fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salatnya seseorang laki-laki bersama satu orang laki-laki lebih baik daripada salatnya seorang diri, dan salatnya bersama dua orang laki-laki lain lebih baik daripada salatnya bersama satu orang. Semakin banyak jemaahnya, semakin dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Bab keutamaan sholat berjamaah. Dua hadis ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara al-waqi'ah kulla lailatin lam yaftakir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Waqi'ah setiap malam, ia tidak akan menjadi miskin. Tapi Ustaz, coba ulang tadi tes hadisnya itu. Tes hadisnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a al-waqi'ata kulla lailatin lam yaftakir. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, ada mungkin hadis yang lainnya. Mangkara surat al-waqi'ah fi kulli lailatin lan tusibhu faqatu abadan. Kali tadi lam yaftakir. Yaftakir. Ya, Barang siapa membaca surat Waqi'ah setiap malam, maka tidak akan menjadi miskin. Riwayat Imam Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. An Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana la yanamu hatta yaqra alif lam mim tanzilu wa tabarakalladzi biyadihil mulk. Dari Jabir radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur sebelum membaca alif lam mim tanzilul alif lam sajadah dan tabarakalladzi biyadihil mulk. Di fadilahnya surah Al-Waqi'ah, suratul Sajadah dengan surah Al-Mulk. Yasin juga malam. Tabarak. Barang siapa membaca Yasin malam hari, maka dosanya dia ampuni. As-Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala,
akhiru ma awsani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. hina wada'tu rijli fil gharzi an qala li ahsan khuluqaka linnas Mu'adz bin Jabal. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, hal yang paling akhir yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku ketika aku telah meletakkan kakiku di atas pijakan pelana ialah, baguskanlah akhlakmu kepada orang-orang, hai Mu'adz bin Jabal. Baguskanlah akhlakmu kepada orang-orang, hai Mu'adz bin Jabal. Riwayat hadis Imam Malik. An Maliki rahimahullahu annahu balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aistu liutammima husnal akhlaq. Dari Malik rahimahullahu bahwasanya telah sampai kabar kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ada juga hadis yang lain ya, inna ma bu'ithtu utamima makarimul akhlak ya. Lain lagi ya. Yang tadi apa? Yang tadi apa namanya bunyi hadisnya? Bu'ithtu langsung ya, bu'ithtu. Liutammima husnal akhlak. Husnal akhlak. Sini juga. Dari akhlak yang baik. Kalau makarimul akhlak itu An Jabirin radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma shalli wa sallim alaihi min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqa. Dari Jabir radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya alaihi. yang paling aku sukai di antara kalian dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat ialah yang paling baik akhlaknya.